assalamu alaikum. Miɗo salmina on onon inde mo yettore moɗon no kala ko wonirɗon. Haray miɗo lando seɗon e jaam onon e ɓengureji moɗon ɗi nokku kala ko wonirɗon. Haray min on miɗo e jaam, min e ɓengurande men fof meɗen e jaam. Donc hande kadi kikkiɗen ari fi ɓeydodiri seeɗa ko yowdiri dewle meɗen ɗen. Mo defali yeeyi o defata o ñama, sorry, mo defali ñami o defata o yeeya. Ko goo ɗimmun ɗum mo suɓɓali mo wonda o wa'ay wo wonɗo wo. Donc Marliatou Ba, bonsoir. Doumbouya Mariam Diallo, Alpha Omar Kolenke, son excellence, toujours sur la première ligne, mon compagnon d'armes, Soumaka Pullo, Madina, Madjamba, ainsi de suite, Aïcha Ba, Diallo, Fatmata Binta Diallo. Miro salmina mon kala mon ka woniri. Hande, merci beaucoup Ba Marliatou, merci. Encore, d'accord. Binani Diallo, salut mon frère. Oui, bonsoir ma soeur. Donc hande kadi ngari ɓenodire ko yowodiri e fi dewgal ngal e yiɗidiren hiɗen wuuri ta yimɓe ɓen ko wolta kon fi mon tam ɗum mapping on ta ɗum fi wonta ɗum maapi wonkiji moɗon ɗin wiyay ɓen wondema simi mayale huwodiray tafi ɓe maapi on ko cooƴi noon, tafi mapping on ko cooƴi noon. Kala wiwɗoma wondema si o mayale on huwodiray ma wonata ɗum ɗo wonata ɗum ɗo yettomo. Article ji ɗi wona ka tande maɓɓe rewata, article ma on na ka salon maɓɓe rewata. C'est des éternels frustrés, c'est des éternels insatisfaits. Donc ko yimɓe nawluɓe, ko yimɓe ɓittiɓe, ko yimɓe ɓe anda ko faala, ko yimɓe ɓe tawata ka yiɗaɓe o hiɓe soñji par ce que kamɓe ka yiɗaɓe ɓe kambana yimɓe. Kamɓe vraiment ɓe etaka ɓe welti hiɓe kambana tun yimɓe si mayali e huwodiray. Si tawi a jombu joni ɓenna si mayali ɓengu makko wonata, si a jombama ɓenna a si mayali min kadi o wonata ka dewgal makko, ma o so jawdi heɓuɗa amin kadi si mayali o perdami perdinamo jawdi makko nin. Ɓe woɓɓe inna a ko mariage makko ngo dollar waɗa ko manti. Hey, il faut être fier de toi, il faut être fier. Gagnoma on kala ngal rewruɗa a ronkay mo. Gagnoma on kala ngal rewruɗa ñande o ñande ngal rewruɗa o ko ñuuƴi. Donc, essayez de partager la vidéo au maximum. On va essayer de motiver au maximum. Donc, que tu sois divorcé, on a divorcé. Il faut aujourd'hui, on va taper fort. Merci beaucoup, Alpha Omar Kolenke. Merci, mon frère. Déjà, quand Alpha Omar Kolenke, c'est toi qui m'as appris au collège. Donc, je suis fier de toi, mon frère, mon guerrier. Donc, on a mis non, hande yewta seeda ko yowondiri fi dewgal ngal toujours. Bay ko fi maggal yewtaten. Aimons nous vivants, zéro stress. Yiɗen hoore men ko adi ko yiɗen hoore men. Sa yiɗali hoore ma heɓata dewgal kelɗugal, sa yiɗali hoore ma heɓata golle ɗe yiɗɗa, sa yiɗali hoore ma a wawata andude ko honum jokkuɗa, sa yiɗali hoore ma gagnoma on o foolete, sa yiɗali hoore ma ka yawɗa wahde ɗa ɓitti yiɗa miijo yiɗa susio yiɗu hoore ma. Wonɓe ɓe wiide a gaynata, accuɓe wowla ɓe inna a gaynata. Yeetoɓe arsike ma on e mayde ma nde wona ka salon baba maɓɓe rewri, wona ka salon baba maɓɓe arsike ma on rewri e mayde ma nden ko fenande ɓe jokki. C'est des éternels insatisfaits. Nga rewruɗa o ɓe ɓuttinta. Si a ƴawri ɓenna a ƴawri, si a joldi ɓenna a joldi, si a jippike ɓenna a jippike, si ɗa ƴawi ɓenna ɗa ƴawi, siko dow wonɗa ɓenna ko dow wonɗa, siko ley wonɗa ɓenna ko ley wonɗa. Kala ngal rewruɗa a daɗata. Ndaaru kala ko tawɗa, ɓuttina wonki makin, ɓuttina wonki ɓengure maɗa nden, ndaaru ɗum waɗa ko heddi kon ko cooƴi ɗin wombata kon ta haaju ma woni e mum. Merci Alpha Omar, on vient de loin, sincèrement, on vient de très loin, mon frère. Donc, ta nangi lawol, si a nangi lawol, si bareji ɗin fuɗɗike wottude ta yeƴƴito, nangu lawol ma ngo jokka lawol ma ngo moɗa yaha. Ta haaju ma woni ko yimɓe wolatama ka quartier, ta haaju ma wonu e ko yimɓe wala noto inde ma, ɓe inna a gaynata. Hey, ɓe fenayi, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est la méchanceté. Ko ɗum ɓe tan gañanandi, ko ɗum ɓe soñjude ka wonki maɓɓe par ce que ɓe yeyiɗa jalbi, ɓe yiɗa ƴawa e ngal ɗo, jippo e ngal ɗo, ɓe yiyaɗa yaha ɗo ɗa arta ɗo, haajuji ma ɗi fof no marsude. Kamɓe ɓe ɓitti ka dewle maɓɓe, ɓe jooɗo taw ɓen ko rewɓe seedaɓe, kaɓe jooɗo ko inde ma. Woɓɓe ɓen tawa seedino modi mo ɓuuri duuɓi 1 sappo e ɗiɗi ino jooɗi ha hande heɓal dewgal. An fi ɓe hiɗa heɓi dewgal, ɓe jooɗo ɓe egrinno, yaha ha ɓe tawa ko yaɓe karama ko fi déstabilise gol ma, ɓe yaha karama ko fi bonnugol fi ma on. Wiwɓe ɓe fenayi, wiwɓe ɓe fenayi ngal ɓe rewri woɓɓe wawantama hunde. Arsike ma on e mayde ma nden rewa e salon goɗɗo, rewata e dambugal kuur goɗɗo.
voilà il faut être fier et fort wota goɗɗo ɗenƴine o yeytama ko jokkuɗa ko wona ɗum wota goto hulɓine lawol ngol jokkuɗa ngol wona ngal ɗon o wiyama ngal ɗon lawol hewtoyta innama ko gonga makko wi o fenayi haysi ngal hewtoyta jokku sa découragé ko ɓen kadi jotto innama wondema ɓe anduno a gaynoyta ɓe anduno a hewtoyta ɓe anduno ɗum ɗo waɗata ɓe anduno ɗum ɗo waɗata ngal rewruɗa o ɗum ɗo waɗata ɗum ɗo timmata kamɓe ɓe anduno fof gila jibinaɗa gila wonnoɗa kadi reedu tege yumma ma ha jibinaɗa janduɗa kamɓe ɓe andi fof fima kono kamɓe ha hande ko Allah waɗi ɓe ɗon hiɓe ɗon ɓe acca leggel ngi tunti kaaƴe ngi wongi ka hoore maɓɓe ngin ɓe jooɗo ɓe innama an kamɓe wondema an a gaynata goɗɗum sina ɗum ko ɗum debbo seedaɗo jalirta debbo heɓuɗo sina ala ka dewgal ma duuɓi sappo e goɗɗum hiɗa kadi ala e dewgal goɗɗo ne heɓude sina joɗɗa e monoɗa joɗɗa weltoɗa ɗum est ce que anga mijitike est ce que anga mijitike duuɓi sappo e goɗɗum ɗa jooɗi ala e dewgal ɗa wadde halkareji ɗa waɗi hoorema lemune saɓere hendiɗo o tettay ka yawɗa o ɓe yiyete ka yawɗa o ka restaurant yaha a yiyete ko hôtel yiyeɗa a yiye kaka goɗɗo yaani o yiyete an joɗɗa wiya fi goɗɗo heɓude sina an hiɗa welti an wiya Allah jara hey gorko jombayi siɗa faala ɗaɓɓu gorko ma on gorko jombayi ma a o ɓittiɗo ka dewgal ma hiɗa ɓitti ha anda ko faalaɗa ɗaɗa fi goɗɗo heɓude sina joɗɗa jala ɗum fi hun ɗum wota weltor goɗɗo mon ko goɗɗo ne heɓude gorko jombayi nene mano ben mano mari jelo bappa mano mari jelo hey la polygami en finu tawɗen ɗum en aru tawɗen polygami woɓɓe noon ko ɗum ɗo woni ƴettirde ɓe inna Allah jara Allah ittañila mone fi goɗɗo kono jombude ɗiɗo mamo jombude tataɓo mamo jombude nanaɓo ɓenna kamɓe Allah ittañi Allah jarama Allah hakke amen on hakke amen on hakke amen hakke ma honɗum ko noni hakke ma on gorko jombayi wona an wonɗo wolde wona ben ma wona bappa ma wona kaw ma wona soro ma fof jombayi ha suudu heewa an hiɗa jooɗi duuɓi sappo e goɗɗum ala dewgal ɗa jooɗade weltoɗa fi goɗɗo ne heɓude sina est ce que anga mijitike taw ɗoya ɗaɓɓu taw moodi ka yaha ɓisoɗa taw a heɓi ɓiɓɓe ha suudu heewi ɗoya joɗɗa taw ɓiɗɗaɓɓa ka ɓisoɗa ko ayimo jooɗa ko inna goɗɗo fi ɓaymo heɓude sina Allah jara Allah ñawlinta Allah kinnola ñawlinde fi moodi on no jombude an on ko aaden jasuɗo an ko aaden luutuɗo voilà je le dis et je l'assume so wona ɗum musidɗo ma si heɓi malheur hara ko malheur o heɓi wallumo supportamo e hoore malheur makko on si goɗɗo heɓi musidɗo ma heɓi bonheur wallumo kadi waɗugo wello bonheur on ko ɗum ɗo woni bani adama ko nan hiɗa mari ɓiɓɓe ha suudu heewi tef hiɗa seede moodi ma a falaka ɓiɓɓe yimɓeɓe yo moƴƴu a falaka ɓiɓɓe yimɓeɓe yo gaynu a falaka yimɓeɓe yo nafu joni noon kono ɓiɓɓe ma ɓen wonirta goɗɗum kono ɓiɓɓe ma ɓen nafirta goɗɗum kono ɓiɓɓe ma ɓen ɓantorta a falaka ɓiɓɓe yimɓeɓe yo heɓu hay hunde sa yiɓe ka tarawo a falta ñamitagol a falta wargol ɓe joni noon hiɗa jiidi ha suudu heewi dacci ɓeɗo ala koɓe ñama joɗɗa mone contre ɓiɗɗo goɗɗo ko a ettota kono ɓiɓɓe ma ɓe wonira goɗɗum sala ɓiɓɓe yimɓe ɓen ça c'est l'Afrique pullo Fuuta wawi ɗum pullo Fuuta a ala e dewgal duuɓi sappo hiɗa jooɗi a ala e dewgal hiɗa waɗi hoorema ventilateur hendiɗo o yiti ko jeeyi lemune sabere hendiɗo o tettay fi goɗɗon heɓude sina joɗɗa inna jala ɗum tawa kadi ko siɗɗo ma kadi mo hannuɗa wallitade mo hannuɗa supportude joɗɗa egreneɗa oɗo donc haɗa kono mi faala wiide mo kala e meɗen yiɗan ɗimmo mum ko yiɗani kon hoore muɗum c'est très important dans la vie par ce que a wawata faalede ɓiɓɓe maɓe wonu goɗɗum faalɗa ɓiɓɓe yimɓeɓe to ɓe wonu hara ɗum yiltota ko ɓiɓɓe maɓen ko fenade jokkuɗa si tawi ɗa faala ɓiɓɓe maɓe wonu goɗɗum iɗa faala an ya wonu goɗɗum anñano yimɓe ɓen ko anñanoɗa kon hoore ma yiɗan hoore ɓen ko yiɗanɗa kon hoore ma aya si ɓiɓɓe maɓe mbarkata a yi ay si ɓiɓɓe maɓe wonta goɗɗum kono annaya yiw ɓiɗɗo goɗɗo no iwtileɗe porto annaya yiw ɓiɗɗo goɗɗo no dasa otowal annaya ɓiɗɗo goɗɗo no waɗa ɗum ɗo naya ɓiɗɗo goɗɗo darodi hoore koyɗe makko ɗe himo seppude an hara ko waɗama on noon a monike a nenejo heɓuɗo ha suudu heewi tawa nga mara mone sina wonugo mone ɓiɓɓe yimɓe ɓen ko honno ɓiɓɓe maɓe wonirta goɗɗum e monno vivant mi wi ɓe fenayi yeytoɓe ɓe fenayi kaka ɓe woni ɓe fenayi ɓe gaynata ko haala ɓe jokki kala wiɗoma évolueta wimo fenayi kala wiɗoma misimi mayale huwodira wimo fenayi arsike ma e mayde ma nde wona ka salon ben makko rewi voilà je l'assume kala wolanɗoma ɗum ma o wima an e ɓengu ma on wondata ma mo habbi ha wondo wimo o fenayi arsike ma e mayde ma nde naka terrasse ben makko senda je suis fier et je l'assume
Donc on y a photo. C'était une entre parenthèses. On va revenir sur notre thème d'aujourd'hui. Quand on thème on hande, oui, les 24 comportements. Ko tawata kon si a waɗi ɗin ɗon ange wonduɗo wondi hakkude ma wondiɗo ma on dewgal ngal helay dewgal ngal laƴay ha divorce ara les 24 comportements jonno si tawi woni an hiɗa e dewgal a falake dewgal ma ngal bonu ma koko mema woɗande ɗo si tawi ɗum ɗon tawa e dewgal ma ngal haray ko wattan hakkil dewgal ma ngal laƴi dewgal ma ngal hare ngal laƴi koko ma sifanade ɗo fo simi sifani kama tawi ɗum ɗo fo wona ka nder dewgal ma wattan hakkil dewgal ma ngal hare ngal laƴi c'est le bon moment que tu prends conscience taɓɓitira dewgal ma ngal hana ngal helata kono won ɗum no tawa siɗa wondi e modi ma yo taw hara pares amara pares o ta won neɗɗo mo memata bunadu ta won neɗɗo amuɗo lotugol suudu amuɗo woncitugol amuɗo defugol amuɗo ɗum ɗo piwo suudu an a memata e hunde haysi modi ma soodi liƴƴi ka tarawo o addi fiya defanmo ɗum ɗon ñamo tawaɗa aami so defi tewu o addi tawaɗa aami immagol defa ɗum ɗo an ko a ngamuɗo an ko a amuɗo iɗa waɗi hoore ma an ko a patron iɗa waɗi hoore ma ko a hewtali haysi ko a patron so modi ma soodi tewu ma gerto o addi ka suuma liƴƴi o addi ka suudu o jonnima haysi ɗa ɗani fini so findinima waɗi defan e ɗum ɗo wona kanko ton a defande ko on fof ɗon defande immo defa vite fait ñamo ɗum woni debbo kono harana immagol a kawte siko ñowgol yimɓe ɓen hiɗa ton kala ka inde goɗɗo bonnete hiɗa ton kala ka mariage goɗɗo échoui hiɗa ton kala ko goɗɗo divorci inde ma no ton ande dewgal ma ngal laƴi ko hikki ɗum ɗon ya sipsonu mo wondiɗo ma on sipsonamo an ka yeɗa wo yiɗa sipsonimo so o wayni kamo jomum yewde golle an haqqille maɗen fof ko hen est ce que o rewa halla est ce que o rewa halla est ce que na kaariji o rewi mi holaki ko toon e yawde mi holaki ko fokkiti toon est ce que ko toon e yawde si a waɗi ɗum ko hakkille ma a soñdia e hoore ma ɓitta hoore ma taw hara ka miijiɗa toon na toon o yaari ɓittoɗa geɓoɗa ande ko waɗa sipsongol goɗɗo sipsonɗa mo wonduɗa on ma o si ɓeygu ma wayni ke mom fokkiti yewgol denna bo ma mo fokkiti yewgol sadaka ma mo fokkiti yewgol nokkugo tawa hakkille maɗen fof kaka ɓeygu ma yahata toon ko toon hakkille maɗen woni est ce que ɓeygu a rewal ka jatigi makko est ce que ɓeygu a rewal ka hôtel est ce que ɓeygu a rewal ka resto est ce que ɓeygu a rewal ɗo ma rewal ɗo sa waɗi ɗum ko hakkille maɗa dewgal ma ngal laƴayi ittu ɗum ka wonki ma si a wonde goɗɗo ɗa yiɗimo hiɗa yurminimo ta tefu ko o jokki o ta rangu espionugol mo so wayni ka mom fokkiti nokkel kaari accuɗumo e allah o yaha a gaynata debbo renotako ko noon kadi woniri gorko renotako faalaɗo bonde on o bonayi amara feere makko donc so wayni kadi mo mokkiti nokkel kaari siko toon o yaari peu importe si tawi kadi na toon o yaari peu importe jokku haajuma an a waɗi devoir ma on devoir makko on so waɗali accuɗumo e allah jokka haajuma ñande goo allah tumbaymo ko ha waɗama horde ƴetta jonnama harna ñande alaka ka o memmino si tawi ɗum ɗon toon andu dewgal ma ngal laƴi ko hikkite ɗum ɗon an e modi ma mangi ɓeygu ma hiɗon wondi tawata teddugal ala ande bon a wole tun o sonka hey moɗon min miɗa haala ma wela min ta wolnan ɗum ko woɗɗa mo sonka a wole haala welka sonka modi mi jeji on acce onon kadi waɗe doyi o sonka onon kadi nani warrete waɗe doyi o sonka sa wi areɗo yewten o sonka respect ala teddugal ala si tawi woni teddugal ala e dewgal hare ngal laƴi par ce que ko désespoir arata e wonki kin ko désespoir arata e wonki mo wonduɗa on o anda hi anda yiɗamo par ce que siɗa yiɗi goɗɗo a teddinaymo ka teddugal boni hakkude dewgal wo ando giggol ngol tawaka ɗon par ce que goɗɗo so yiɗi goɗɗo sa yiɗi mo wonduɗa on a teddinaymo sa yiɗi goɗɗo a teddinayi ko iwɗi ko ɓaawo makko sa yiɗi goɗɗo a teddinayi ɓeygure makko nden mo tawɗa nde ɓeygure nde tawduɗamo e mum nden a teddinayi nden ɓeygure a teddinayi ɓeygure nde ɗi ittuɗamo e mum nden kono so tawi teddugal ala hakkude ma e genda ma teddugal hay hunde beɗe fotata ebbere zarra ala hakkude ma e mo wonduɗa on ma tawa nde mo wolanama hara ko inna a yandi ndeɗa wolnamo a yandi ndeɗa wolnamo hara mo joɗa mo miijo goɗɗum go haqqille makko wonta ko wolta kon ɗum noon manque de respect ma so ukkodiri o yannama o naata e coñci ma o jirguita o aybinama ɗum ɗo ko ɗum manque de respect teddugal ala kala ko teddugal ala e nder dewgal ngal laƴayi
teddungal ngal yo taw hara si giggol ngol wi ɗon hakkude moɗon yo taw hara ko teddungal ngal hekki ɗon kono si tawi woni teddungal ngal ala mo wonduɗa on si a remarquita o alama teddinde o ta landomo laaɓa yo laaɓane pos giggol ko maramma kon iwi non haysi ko a jomba keso haysi ko a jomba keso si tawi woni mo wonduɗa on o wawatama teddingol wi'u giggol ko hiɗinoma kon haysi tawi woni mo hiɗinoma fenno jombedir ton andu on saahi ɗon giggol ngol iwi par ce que sina ɗo en fof eɗen andi goɗɗo sino hiɗuma o teddinte goɗɗo yawima o andu teddinama andu hiɗama sina ɗum si goɗɗo no hiɗuma o teddinte si a ndaari a tawi mo wonduɗa on o teddinama ta lando ko hiɗno ko nder ga iwi ko hikki ɗum si a wondiɗo ma on tawi woni a yafotako mo ɓenta kon le pardon tawi a yafotako mo kanko kala ko waɗuma a ittay ɗon e ɗon kala ko waɗuma kala ko wani o tewi o waɗi erreur sorry si tawi woni o tewi o waɗi goɗɗum bonnere a yafotako mo si o tewaki kan ɗon kadi la même chose a yafotako mo exemple joni harɗo ñamude tasu ni yura ko tasu fusira mo ma ɗum o mafe mo defi on tawa lanɗan ɗan ɗuuɗi sifono ɗum ɗo ara tawa nano fareɗa non o bonna ma nden bonnere ɗon yafoɗamo si tawi no an a yafotako mo wonduɗa on ma o moɗi ma waɗi erreur ji anti anda laɓa amma ko erreur waɗi ɗo ko ya yaafo mo neɗɗo si tawi o yafotako si tawi neɗɗo o yafotako o wawata wonugal e dewgal muñal ngal hino moƴƴi ko gonga kono hoore muñal ngal ko taw hara on tigi mo wonduɗa on o yafotoma par ce que hay goto e meɗen timma hayye goto e meɗen wawa wondude e goɗɗo e nder suudu ñande wo ñande jamma e ñalorma bimbi e kikiɗe hara ɓe haɓata ngal dewgal a raali hiɗen andi ɓuɗɗo marde martaba ka aduna ɗo e ɓuɗɗo marɗo martaba on ka lakara c'est le prophète sallllahu alayhi wa sallam kono eɗen andi se daari hay ka siraji maɓɓe ma ka histoire ji maɓɓe ton hiɗen andi sonnaɓe maɓɓe ɓe jalousindirayno hawre woy toso koye waɗayno hiɗen andi ɗum mais le prophète ɓay kamɓe il est exempt de tout péché ɓe ara ɓe ñippa par ce que wonduɓe o haɓay enen noon ko timma en enen himɓe ko tawata nous sommes des hommes secondaires nous sommes des personnes secondaires qui sont divisées en deux parties en noom alpha et en noom bêta ko enen timmata en wawata temmugol joni noon sa wondi e goɗɗo ko obligatoire ko ma o fawño e ma sa wondi e goɗɗo ko obligatoire ko ma o waɗama ko welatama ɗimma o tewi ma o tewaki kono si tawi woni ko a yafotoɗo ella makko wawata feeñugol si tawi woni ko a neɗɗo moƴƴuɗo neɗɗo muññiɗo e hoore muñal ma ngal tawa kadi ko a yafotoɗo dewgal ma ngal laƴata kono si tawi woni anga dewgal ma ko woni wo ko woni ko sonko ko woni wo ko woni ko ñerme ko woni wo ko woni ko daari ɗum ɗo ɗum ɗo no warrini ɗum ɗo no towrini ɗum ɗo no joltirni tawi an ko ɗum ɗo tun woni ka ma dewgal ma ngal laƴi dewgal ma ngal laƴi ko hikki ɗum ɗon hino tawa ko tawata si dewgal ɗum ɗo waɗi dewgal ma ngal laƴi ko nde tawata hoynidirgol ngol yennidira fiiɓay haɓama yennidire imma ko gorko on yennata debbo on ma debbo on yenna gorko on ko ɗum wiɗe nane ka respect si tawi woni ange mo wonduɗa on a memene tun o jooɗo o yennama o yenna famille ma on o yenna ngal ma fof o dampa o kuda jimbe o kuda bidon o welto ɓay mo aybinma ɓay mo hersinma si ɗum ɗo wari dewgal ma ngal andu dewgal ma ngal laƴi ngal fof keti taƴugol donc sa wattanali hakkil mo wonduɗa on sanga o yannatama ɗon sanga o aybintama ɗon sanga o mappannotoma ɗon o aybinama o aybina famille ma on saahi ɗon sa waɗali marche arriére o aroyay ha o feƴƴoya ɗon si feƴƴi ɗon hare ko dewgal ngal on taƴoyɗe par ce que hare ngal laƴi ko hikki ɗum eɗen andi a wonda e goɗɗo ko wiyete ko nga gundoji ino woodi rewɓe tellement ɓe wawi pilum palum tellement ɓe wawi pilum palum ngal rewranɗaɓe o wona ngal ko
ko ñande o meɗen mari haaju meɗen mari mariage yontere hande yontere janngo meɗen mari dennabo to yontere faɓɓi janngo meɗen mari sadaka to yontere ɗum ɗo meɗen mari ƴawgol kengu ko pilum palu himo pilum palu nawa ƴawɗo wa dariɗo hoore yiite eɗen andi ɓen hino woodi hino ko worɓe ɓen goy ko goonga mais ka rewɓe ɓuri ɗuɗude pilum palu makko no ɗuɗi mo wawa dariɗo hoore yiite gundoji mo mari gundoji kono gundoji makko ɗin ko ɓe ka tarawo ande gundoji makko ɗin gore makko ɓen ka tarawo ko ɓeɗo ande gundoji makko ɗin moodi makko jombuɗo dewgal sunna farilla on mo tawata on o wawata suuɗidirde hay e hunde ka nder dewgal makko tawa oɗo anda secret makko tawa oɗo anda hunde ko ittiri makko oɗo yahi kanko e mo e dewgal tawa o mara kadi mo holla ƴoyre sewna moodi makko oɗo o mara mo holla kala bantiyagal sewna gorko makko oɗo ananay mo jooɗo inna to min haymi tutti moodi am mettayi min haymi tutti moodi am mettayi oɗo jofojo fiɓay mo yiɗa moodi makko no hiɗi mo anda ko faala kono tawata gundo makko hay hunde moodi makko anda par ce que déjà o gayni haalde hay so tutti moodi makko mettayi donc oɗo moodi makko oɗo wata andude gundo makko ko woɓe ɓen ka tarawo ko ɓenno andi gundo makko moodi makko andata gundo makko awa si yehi ha ɗaɓani oɗo gorko moodi ɓengu makko gundoji makko ɗin kanko gorko on anda o laaɓanimo ko ɓe gore makko ɓe woni worande gundo makko on dewgal ngal haray ngal laaƴi dewgal ngal haray ngal laaƴi ko hikki e ɗum l'infidélité so a wondi e ɓengu ma a yurminimo a yiɗimo a teddinimo a holtinimo so o nawni a ñawday a faggaymo a bunginayi tawi oɗo mara ko waɗa sina raɓɓo ka yaasi ɗum ɗo laƴine dewgal ngal ha taƴa ngal kadi pat koko mi waɗanma dow ɗo fof tawo ɗum ɗo fof hino wawa laƴina dewgal ngal har ngal taƴali kono si yehi ha laaɓani moodi ma miɗa mari un petit pompier dehors dewgal ngal ngal taƴay ɗum si hawre worɓe goo dewgal ngal taƴay joni noon ma o ko moodi ma hiɗa hiɗi moodi ma hiɗa tarde pijiɗi fof fi moodi ma fino woni ɗon une seule chair wonki wooti ɓanndu wotoru tawi oɗo o haaji makko ala e ma ko jokki o ko fi intérêt makko personnel mo mari ɗum ko tarawo dolle ko ɓen haaji makko woni e mum so holtinay ko ɓen so faggay ko ɓen so teddinay ko ɓen so yurminay ko ɓen an wonɗon ko nder suudu o mara haaju e ma o sokka juuɗe e ma an on si tawi woni a laaɓanima poyi moodi ma oɗo koni wayri haray déjà koye andu dewgal ma ngal ko bongal dewgal ma ngal ngal boni si wiyama non boni haray ngal heɗali dey mana divorce arali dey kono haray dewgal ngal boni hiɗa wonde e moodi ma c'est ce que je veux dire ko hikki e ɗum hino tawa ko tawata ko laƴina e dewgal ngal nde ɓenda ɗum au moment que quand tu privilège une autre femme devant ta femme mana mantugol debbo goo yeeso ɓeygu ma manta gorko goo yeeso moodi ma wiya o kanko gorko min systéme o no warrata noon ka ɓeygure makko no welanmi min oɗo warrata noon ka ɓeygure makko ɗum ɗo hino welanmi a dévalorise moodi ma a jasini moodi ma a jasini ɓeygu ma si ɓeygu ma wawata defude walla to mo ekkitamo siɗa wawi si o wawata hande aduna o weeti no waɗumo formation ko ekkito defugol kono ta wi wondema madame kaarijo madame diallo madame so hino wawi defude ɓuruma fewtama wolnamo ɗum haray a blessimo haray a ɓittimo haray a songimo si o waɗi erreur ko a waw couvrangol mo suddanamo erreur makko on joni o defi laaɓanima en poste o wawata defude wota a wowlu immoɗa yaha tawamo ka kuri herƴanamo basalle yettoɗamo ko ni ni warrete ekkitamo ko honno warrete si maafe on ɓendi on defi ha on gayni on ñaami o tawi no weeli wiya fi yeeso ko ni warrata kono si tawi woni welali joƴƴingol ngol tum wiya dampa to min mara haaju e ɗum ɗo wela an a wawata defugol a wawa miñiraɓe am ɓen a wawa bandiraɓe am ɓen a wawa madankari a bonni dewgal ma ngal waɗetake si a waɗi ɗum ɗo a hippi ɓernde ɓeygu ma noon simo yiɗinoma a hippimo ɓernde nden par ce que a jasinimo donc wata jaɓu comparugol mo wonduɗa on e goɗɗo goo mo kala no waywa hoore mum mo kala no waywa hoore mum piiji ɗin feppanta banni adama no wayi wo no o wayi min o wonɗo wolande on ɗo miɗo mari ellaji suuɗi ɗi tawata onon on anda ala mo ala ella kono ko ɓuri moƴƴude ko ya accepte ellaji ma ɗin
ndara no modifira ellaji maɗi fiyoɗi wontu moƴƴi ko ɗum ɗo woni andugol ko faala ko ɗum ɗo woni andugol ka iwi anda ka fokkiti alamo ala ella kono si tawi woni mo wonduɗa on a tefata a haajaka a ƴewata haajuma ala e makko yanay tum pen beru petite chose que ce soit tawa aybinimo anga wawa monsieur kaari kan kamɓe ko auto rafkatte ɓon doginde enen ha joni ko kumpoti on ɗo woni doginde sa wowri ɗum a blessa e modi ma madan kaari ko basin bamako gesner 1 million 700 2 million ko ɗum ɓe holtiri an fiɓaymo sodanma complet mo 200 000 wiya an on ɗo no fanɗi min sago annu ko sifa mo maɗan diallo holtiri on ɗa basin bamako gesner ko ɗum ɗon o holtiri a bonni dewgal ma ngal jaɓu ko modi ma okku makkon ko ɗum ɗon o mari feere muɗum madame so kanko modi makko ino mari feere koko on ɗo mari feere kon ko ɗum waɗnimo an ko modi ma mari feere kon ko complet phoenix ko ɗum ɗon o mari feere mum ma dipir mo 250 000 ko ɗum ɗon o mari feere mum so ƴetti ɗum ɗo jonnima jaɓu weltora wona quantité on woni sarti iɗa okka ɓeygu ma ɗo phoenix complet mo 100 000 holtira on ño'iramo tawa ño'iramo 50 000 wona 150 000 tawa an waɗɗo ɗum ɗon hiɗa hiɗi ɓeygu ma tawa modi ma mo hiɗuma himo teddinma e hoore bile maigre moyen que tu ala au moins kun complet kun 150 000 ɗon kun waɗanma tawa mo yiɗuma hoore kun ɗon himo teddinma mo teddini famille ma o mais tawa madan so to akkitino ɗanagol hayso wattike bamako makko o ala e ɗanade par ce que mo andi modi makko hewtata modi makko no mari feere kono mo andi modi makko si yuri golle hino ka hôtel si yuri golle hino to si yuri to mo yuri ka golle himo ka restaurant na non kadi kanko tun mo wonde yimɓe madame so no andi ɗum ɗo fof kono malgré gi basé wi bamako gi 2 millions gi woni wattade o yalta har gi huɓɓude tawa yimɓe ɓen tono tawa madame so ɗanotako joni noon an kam maɗa ida wattade phoenix kun 150 000 kono heɗa ñamude haara ɓernde ma nden no ɓutti modi ma hewta law himo teddinma himo yiɗima himo yurminma mo dankade kadi ɓiɓɓe ma ɓen kono an ga darta ɗum ɗo wiya an ko madame so rondi kon to complet base makko wongue huɓɓude gi an ko guinɗum haaju ma woni mum a bonnay dewgal ma ngal siɗa ka woɗɗiti sa haynike koko laba yiyata kono sa ɓattike a taway non taw ko miccotoɗa kon ko ɗum waɗi so boyno bonnude dewle mum ɗen hannde a yiƴa a distance ko woni ka dewgal ɗimmo ma kon sikka awa c'est rose sikka awa no jalbi sikka awa no daygi kono sa yewi wondi balɗe tati a yi ko on tigi rondi kon a innay subhanallahi a rondoto paɗe maɗen ka hoore ma se ka yimmoɗa hootaka ma inna jaka hari koni jaka o rondi ko ɗum ɗo jaka o to rondi ko yaa ko ɗum ɗo woni ka makko taw an alaka ma malgré na pas les moyens ko ɗum waɗi ɓe haɓɓitotoɓe ko ma tun heɓa jawdi si wuura e jang on maaye on wuurale e jang wota haɓɓide ko tuma heɓla jawdi tun si wona e jang hiɗa wawi wonde jang ɗa wonde mamma jang wona jang hara mara jawdi ko andugol ko jogiɗa kon ko honno gérirta ko andugol ko jogiɗa kon ko honno waɗirta le savoir vivre si andi si tu as le savoir vivre hay si ala jawdi a wuura e jam par ce que ko ndimmu ma ngun ko ngun ɗon woni ɗatal ma ngal ko ndimmu ma ngun ko ngun ɗon woni torso ma o ka yaha taw ko ngun ɗo dimmu ma yonnanade a wuura e jam kono si tawi woni an woni kon ka yimɓe ɓen ɓay woni madan so mo dasude raf katwal 4 mo doginde an modi ma no seppude an kadi a seppude a anda kono madan so weɓiri ngal otowal a anda si tawi woni na sagata ɓe jatigiɓe makko ɓe on sodani mo ngal raf katwal ko woni doginde ɗon an anda an watta ɗin piiji aha o keke ɗin piiji a bonna dewgal ma ngal madan so joɗo o jalama par ce que siɗa woɗɗiti a sikkay tout est rose là-bas a sikkay toon no jalbi no daygiɗi kono sa ɓatike anda no jakana ko mijinoɗa kon taw c'est tout à fait le contraire wota bonno dewgal ma ngal si modi ma okkorima goɗɗum yo yonane si modi ma kala ko ƴetti o okkuma jaɓu weltora toranɗamo Allah yo Allah kormo buyi heyi si goɗɗo okkorima seeɗa feendo ala si ñande o heeɓi okkorte buyi ko ɗo woni wawata muñagol si goɗɗo yiɗima ko tawi ɗo hunde o ala o yiɗima o wala hunde kono mbeɗa ko mari ko o añantama o añanta ɓeygure ma nden o añanta ɓiɓɓe ma ɓen o añanta famille ma on oɗo si heeɓi o añantama mo falakama on mo yiɗanama on waɗantama hay si tawi woni o ala goɗɗum par ce que fof ko anni e on ga goɗɗo no wona hara o ala tawa ko okkay goɗɗo no wona hara ko marɗo tawa o okkata vice versa fof no wawi wonde si a wonde goɗɗo mi wolani noon sur les vidéo précédente ekkito andugol mo wonduɗa on si tawi woni sen noon positif weltanoɗamo du'anoɗamo
yo Allah ƴawnon dow parce si modi ma ƴawi dow kono fof ƴawdata sa ƴawi dow ɓiɓɓe ma ɓen ƴawata kono si tawi woni an a wawata ekkitagol jarnugol modi ma e berko mum ma okkude kum a wawata yondinorde horko modi ma okkude kum dewgal ma ngal laƴay ala dewgal kelɗugal ngal ɗuɗa dewgal kelɗugal tawa no ɓutti tum no ɓutti tum ɗen dewle janga ɗe frrr so ɗe wi fap ɗe frene won ɗe taƴi lanni seedegal ngal ari dewgal no weli tum ɗen ɗe dewɗe neɓata dewgal ko wondego koye buttodiri ha sikke seedete ɓuɗɗa deƴƴa wona kadi ha ɓutta kadi wela kadi ha wawa kadi si haɓetake kon ɗo won dewgal kono si dewgal tawi woni nga weli tum ngal ardi wa frrr si nga wi wap nga freni nga taƴa woni patta hilakara ɓe fottoyta tellement que haramo kala maɓɓe no añi oya si oya fottoye kala jaɗone ko sako ngore woni tellement que hara o andi o falaka on hande kadi par ce que dewgal ngal mara systéme ngal mara ɓe juɓɓudi donc si dewgal ma ngal wayini andu dewgal ma ngal laƴi ko hikki ɗum ka dewgal ma ngal ko wiyete kon ka nder suudu pullo Fuuta wiya ɗum pardon ka français mi hanno yewtude kono hay c'est un peu virgule ka français ka nder suudu ma an o debbo ma an o gorko si tawi woni ko wiyete kon baldi ndin ko yiidi e yaadi e wondigal ma ngal an e ɓengu ma ko tawi kon ko humidi dewgal ngal hakkude mo si tawi ɗum ɗo manki e dewgal ngal laƴay fiyona ɓe nanta pulaar ɓe moƴƴa si woni a wondi e ɓengu ma e nder suudu tawi woni tu ne peut pas la satisfaire ɗum laƴine e dewgal ngal ka tawata ɗon noon ko hunde nde tawata buy e meɗen hino welsidi fi muɗum surtout menen worɓe ɓen on iɗen welsidi fi muɗum par ce que gorko e debbo wona gotum sonnajo no waywa ɗuma vélo ko dampata vélo ko doy no wonɗa dampirta no doy ko noon uyirta ha yiite nge ƴettodira kono gorko ko vite fait hara yiite nge ƴettodiri donc joni noon an o gorko wota ariri e sonna ma wasi tawi woni ko arowo e leggi je m'excuse du terme mais il faudrait que je le dis comme ça ko mami yewtirano fi hom fijo yimɓe ɓe ɓuuri famude wota ardu ay ɓengu ma wa wonɗo ardu e bamba jonwal ardu e doyi e newede e needi eɗen andi no wodi livre ji spécialement fi mum la sexualité no wodi livre ji spécialement fi mum wota aru wa puccu kep adogi a yalti acca ɓengu ma no ka suudu oɗo no jooɗi mo ngalɗi taw tawa har mo habbi taw ya aro tawanga ayino gayino yeyi tu a déjà fini ayino waleggi. Donc il faut apprendre à satisfaire ta femme. Prends ton temps, ƴettu tamma on wota a hawju hey ko ange ɓengu ma dewgal sunna e farilla wota a hawju ko ange modi ma wota a hawju. Prends ton temps, température ma hey jippi mo doyi ta nduppu ko an jeeyi wat doyi yara doyi ha kuranji ɗin huɓɓa. Si kuranji ɗin huɓɓi voilà on tuma haray si a woni a welama a ɓanni ñirdi to a nokki ñamgo nini vite fait a ñama e haren ɗum heewa ndu pampa tawa harali kono sa ɓanni ñiri ɓani a ñamiri doyi a ñama e ha hara watta ndiyam bimbi a fitata bimbi tawa reedu ma ndu no pampi hay nokku par ce que ko doyi ñamirɗa. Kono sa ari gir wa puccu o wonɗo arde e leggi mbeleɗe ala ɓayle goɗɗo mo wonduɗa on si a wawata mo satisfaire de ko ɓuri ko mo ɗaɓɓoya ka yaasi mo wonduɗa on si a wawa mo satisfaire de ko inna he anda taafu sa yimo e ndu ɓandu makko ta yirumo e kiñari makko ta yirumo e ɗum ɗo ko taafuni hunde o gaynata ko haɗo hatti. Donc ƴettu tamma on fi angi ɓengu ma ka nder suudu moɗon wota a nduppu wota a hawju waɗu doyi ko an jeeyi
ala kadi lannude si tawi ɗon non manki dewgal ngal ɗon kadi ngal laƴi woni ka gorko on woni ka debbo on si tawi tu woni ari ha ɗon kadi hewti tawi ɗon kadi on kadi ala marsude ala sonnajo on ala heɓude no falirano ma an gorko on ala heɓude no falirɗa noon dewgal ngal ngal laƴi kono ɗo humi dewgal hakkude mon en yiyata gorko e gorko no humana dewgal ko gorko e debbo donc si ɗum ɗo manki haray fof manki ka nder suudu piiji ɗi fof no wawa mankude ɓutta kono si ɗum ɗo manki donc hikki ɗum ɗon yiɗen yewta angal communication hakkude ma mo wonduɗa on si tawi wondi e goɗɗo tawi wawata wadde communication hakkude ma e makko on wawata yewtugol ko tawata no yilodiri e dewgal moɗon ngal famodiron ma ronko on famodirde ɗum ɗon kadi dewgal ma ngal haare ngal laaƴi ɓenta ko la communication si ɗum ɗon ala e dewgal donc hikki ɗum ɗon kadi accu funsugol mbuuɗi accu funsugol jawle an siko ka yaasi tu es prêt à dépenser n'importe comment kono ɓengu ma wonɗo ka suudu on wonay lebbi ɗiɗi lebbi tati o ƴakkali tewu wonay lewru lebbi ɗiɗi o yarali vinto hum wonay lewru lebbi ɗiɗi oɗo yarali gloria hum tawa noon ka yaasi ɗa funsa jawdi wasi ko Bill Gates yiɗa funsa jawdi wasi tawi woni ko an laami ley ndin yiɗa funsa tun jawdi ɗa funsa tun jawdi hara mo wonduɗa on ka nder suudu oɗo no sa'ade o anda ko weeli tawa noon ka yaasi ko a Bill Gates ka suudu ko tu es le plus pauvre de la terre ɗum kadi no wawa laƴingol dewgal selu bonnugol jawdi sa bonna jawdi bonnudude e ɓengu ma ƴettu ɓengu ma yalton bonnido jawdi ndin kono ndiɗo yangani ko ndiɗo jeeyi kono acca ɓengu ma no ka suudu hikum ɓitti haray ɗum fof no seeki hunduko fof no seeki wa dabu o ñamuɗo acide par ce que wala ñamude ko weeli himo ɓiɗi tu mo ɓiɗi an tawata ka soodu ñameteji kelɗi ka yaasi waɗa bumbay ko falɗa ka yaasi holla himɓe ɓe an hiɗa mari hara ko fus ala sina aɗa songuide ɓengu ma ɗum no kadi wawa laƴingol dewgal ngal ko hikki ɗum ɗon yawgol yewto yimɓe ɓen no wondirɗa e moodi ma wondirɗa e ɓengu ma ya expose a probléme ji ma ɗi hakkude ma e ɓengu ma yewtoɗa ɗum yimɓe ɓen yewtoɗa ɗum kawtal ngal min moodi an o yiɗalan min moodi an ko ɗum ɗo ɗum min moodi an no warrini moodi an no warrini ma ɓengu an no warrini ɓengu an no warrini hey a heela e dewgal ma ngal a bonna e dewgal ma ngal si yani hakkude ma e ɓengu ma joƴƴinmo yewton si on famodira e famodiron si on famodirta yo lanco kono hara ɗo e horko lanco ton kon kadi hara ɗon famodiri hara ko hoore yewtere wotere wonno hara si woni ha kaasi on seedi ɓe inna a ko ɗum ɗo ɗo ɓe yewtuno ha ɓe ronki famodirde kono il faut privilégier la communication yewtude e ɓengu ma wota jala yimɓe ɓen ka yaasi acca ɓengu ma ka nder suudu mi jeejima ɓengu ma yo wonane joué yo wonane bébédi yo wonane wofonde tawa a fijiray a jalanayi a amanayi ko ɗum ɗo woni dewgal ta sikko hare ko ɓengu ma tun ko an tun ha toñƴini ɓengu ma waɗane ɗum ɗo an kadi ɗa wawi waɗugol ɗum ɗo no wela kankadi ɓengu ma no wela mo kono hara expose ali probléme ji mum e yimɓe ɓen an ka yewɗa waɗa ka terrain woy iɗa yetto worɓe ɓen kono wondirɗa e moodi ma iɗa ka barakiji iɗa wonna quartier on fop añi moodi ma saabu honɗum saabu hunduko ma kon famille ma on fop añi moodi ma saabu hunduko ma kon vice versa ko honno no wawata wondirgol ngal dewgal ngal lancoto donc hikki ɗum no tawa an gorko ma an debbo on tawa waɗa ɓornotako kelɗi haji ma ala ɓornago ko kelɗi yo tawa hara ɓornoto ko kelɗi koni min no ɓornago kelɗi ka nder suudu tawa ɓornoto ko kelɗi ka nder suudu tawa wewlina wonki ɓengu makin ma wewlina wonki moodi makin ko ɗum ɗo woni dewgal si ɗum ɗo woopi ɗum ɗo kam laƴinde dewgal ma ngal ko hikkite ɗum ɗon ka lannode si tawi woni an ka dewgal ma mi wi'i ɓaawo yewtugol ɗum ɗo fop si tawi woni yurmede nden ka wonkima ga ka nder ɓernde ma a yurminama wonduɗa on dewgal ngal nga hara nga boni mino wona hara e ɓengu ma ɗiɗi sifude en ɗo fop harɗa wonde e majji kono ara ha tawa yurmede nden hino ga sa haɓide mo wonduɗa on an tun sa joɗike sera a mijitike a ndaari a tawi oɗo himo yurmama kala ko waɗnoma waɗa e doyi ɓuɓɓine ha ɓuuɓa waɗa doyi
kono si tawi woni a mara yurmede ko fanɗi o ko fanɗi ka nder wonkima ka nder fondo maɗa kala mo wonduɗa e muɗum ko gere ko sonko on fortoyta. Donc sur ce haray ngari ha ɗo kikiɗe ɗo hande kadi haray mi weltani kamo kala mon ka woniri si tawi mi towni hitagon e moɗon ko yon yaafo kono hande mi yaru ga tawi so en pe remonté kono si mi remonteta wonde ko ma andina yimɓe ɓen ko ƴiƴƴawon dogude ko ɓandu ma wonde ma holla yimɓe ɓen wonde ma wona a bana naaru na henduɗo ma o hoɓa e ñaama wonde ko ma andina ɗum yimɓe ɓen famina yimɓe ɓen hiɗa ɗaani ha avança kono yimɓe ɓen ɓe feƴƴintinayi peeji ɗin ɓe feƴƴintinayi ɓe yawotoma ha ɓe feƴƴintina wigol wondema fi hiɗa jombi ɓeygu ma wonata ma a neeɓi a jombaka ɓenna o heɓata moodi ma si min mayali min huwodiray wasi tawi woni arsike ma on e mayde mane ka salo maɓɓe senda joɗo wi a nafata goɗɗum an a wonata goɗɗum wasi tawi woni arsike ma on oka terrasse maɓɓe senda kanko on taw o anda ko heɓata mo janggo yimɓe jasuɓe waɓeɗo joɗo e aybingol yimɓe joɗo e kambangol yimɓe wasi tawi kamɓe jogui windo kamɓe jogui karamol ngol ma kamɓe jogui ɗeri ɗin kam arsikeji ɗi windete ɗon yimɓe taafo yimɓe añamɓe. Donc sur ce essayez de partager la vidéo au maximum essayez de partager la vidéo au maximum miɗo salminamo kala e mum ko woniri haro higgitali hunde wotere ko neɓuɗa wurgol ka gurdam ma aduna ɗo a mayay si woni ha a maayi a surrama a artata goy si a maayi a artata ko hono mi falama wolande joni no ɓawo andugol ma ko neɓuɗa wurde ɗo a mayay si a maayi artata mi jeejima yiɗo hoore ma ndaaru kala ko tawɗa ɗum ɗon no wawma wallingol wonki kin no wawi wallingol fondo mawɓe maɗa ɓen no wawi deeƴingol wonkiji jiɓinɓe ma ɓen ɗiɗo no wawi moɓitugol ɓeygure ma nden waɗa ɗum ɗo hande lawoto par ce que gaño o woɗɗa o wirni kala wiɗo ma huwodira wi o fenayi andita hay e goto iwata ko iwi o ara moƴƴina wima on sina an tu es le seul menuisier tu es le seul maçon tu es le seul ingénieur de ta propre vie eto wona heureux ota ndaɗo ko yimɓe wowlata ko tawɗa ko moƴƴanma waɗu ɗum sella ko cooƴi ɗi wombata cooƴi wombi wo butti cooƴi ɗin ɗi wombi wo butti selu cooƴi womba ɓawma yoɓe wowlu ha ka ɓe ronki o ñande ɓe ronki o ɓe fankayi par ce que ko gañanani ni e gangu ko ɗum ɗo songeta ɓe ko ɗum ɗo ɓittata ɓe ko ɗum ɗo wonta sabu maɓɓe ɓuttina hoore ma siɗa faala jombude rewɓe ɗiɗo tato nayo hey si tawi ko ɗum wallinta wonki maki jombu mo wi na ɗum yo warto sa tawi ko dogingol ferari ko ɗum ɗo walanma ko ɗum ɗo wallinta wonki maki hiɗa mari coggu mum dogin soodu dogina ko an jeeyi si ɓe inniɗa bonna mbuuɗi ko haaju maɓɓe wona lawol maɓɓe soodu dogina si ko waɗa ko va et vient ya leɗɗe porte arta doga e nder aduna allah fof ko ɗum ɗo wallintama wonkikin hey waɗu tina sen qu'une seule vie ko gurdam gota marɗa ara e ñande go taɗa wallina hara mbuuɗi maɗi ne heewi tew ka compte bancaire taw ɗiɗa nafatama a walike a fure iɗa wali okkoyde gayka taw mbuuɗi maɗin ko ayɓe ma ɓen sendata ñama ƴettu mbuuɗi maɗin utilisa ko falɗa wo ko an jeeyi ko wawi landugol ma ko allah landuka ma par ce que kanko hokkuma na goɗɗo ko sela ko yimɓe wottata e tarawoje sinanoga ɓitta hoore ma soñdia hoore ma giɓoɗe andude ko ɗum waɗata yiɗu hoore ma tu es le seul ingénieur jo ma on hoore ma fi gurdam maɗa e welu ko an tun ko honɗum watta siɗa miijo ko yimɓe wolata ko honɗum ko yimɓe haalata fima soñdiay ma ko honɗum ko yimɓe wolata fima ɓittay ma alhaali no wawɗa ono wawɗa heɓino ke ɓiyawɗo heɓuɓe ɓuri ɗum laaɓi wulure siko soñdia wirtere e albalawuji si a heɓi ɗum heɓino guluji yimɓe heɓino ɗum ɗo wota hersir ko hersirta ko hunde wotere ko wonugol hoore fenade nden si tawi ko hoore fenade ɗon wonɗa ɗum hersir kono si gonga kan foti e fello tekku rondoɗa ko hoore ma si aduna allah fof añima hoore gonga kan jogo ho gonga kan ha maya gonga kan a foolay
wota añu goɗɗo hayye goto wota añu personne wota añu gagnoma on si o añima ta añumo yiɗo hoore ma ko lekke ma ko kin non labina hoore ma labina entourage ma on waɗa un paradis artificiel parce que tu n'as qu'une seule vie ko nde wotere on ɗa wonde ƴetti mbuɗi maɗi a naadi ka banque ji a ƴetti mbuɗi maɗi a naadi ɗo a naadi to a naadi to a sennitiri e mbuɗi maɗi aduna allah fof tawi hay ƴakkugol tew ɓeygure ma ne ƴakkata tew ɓeygure ma ne soɗantaɓe gerto ɓe ñamata ko weeli ñande waliɗa majuɗa mon frère hara a perdi aduna a perdi lakara ko bumbayi ɓe waɗata mbuɗi maɗi bumbayi ko sekketigol no wasi jigagal yi tew ka waali ko sekketigol mbuɗi maɗi compte banque ji fof ɓe yaɓe vida ɓe henduɓe aɗa ko ɓe faala angiɗa walde fuure ma ka leydi tawa ɓiɓɓe maɓe ɓe nafidorta par ce que rona e maɓɓen taw daroto ɓe soka boutique ma o ɓe soka compte ɓe yana ɓe yande compte bancaire ma ɓe soka magasin ma o ɓeɗo yurmintama ɓe yurminta ɓiɓɓe ma ɓe yurminta ɓeygu ma ko ɗum ɓe yaɓe hendoɓe duufa fop allah walla ma noon hara kadi source ko heɓirɗa ɗi mbuɗi ma ɗo hara tu as bien fait hara tu as bien cherché l'argent là sina ɗum hara a perdi aduna a perdi lakara donc sur ce hara mi weltani ko moƴƴa prenez soin de vous soyez des guerriers et des guerrières wota goto détourner vie ma on wota goto détourner objectif ma on ton objectif que ce soit atteint ou pas c'est pas le problème de qui que ce soit taw no haaju goto ka visuɗa ɗon visu ɗon haysi ko a tampuɗo ko addimo hiɗa hatoñƴine wurgol hiɗa hatoñƴine gurdam haysi ala fus hiɗa hatoñƴine ɓuttu haysi ala fus hiɗa hatoñƴine fofugol fofango ma ngon ngo hatoñƴine ƴawgol jippo andita no woodi wonɓe to hiɓe jooɗi ɓe falaka ya tontu fofango ma ngon hiɓe jooɗi to hiɓe jaldema ɓe hiɗa ya yuɓe hiɗa selli ɓe jooɗi to hiɓe jaldema ɓe hiɗa ya yaaro koyɗe maɗe ya dara hoore koyɗe maɗe yara ndeɗa décourage o andita ɗum ɗo ndeɗa décourage o anditu no woodi faalaɓe ma ɓe ya wumi ɗum ɓe faalaɓe yo oto tappe ma ya ɗon hi faalaɓe yo fima lancodir no woodi wonɓe yawde karama ko fi déstabilise gol ma a anda inde ma ne ko karama ko ɓe jelo naɓana fi déstabilise gol ma fi ɓaytunɗa hentini hiɗa ɓuttini hiɗa heɓude ko ñaama hiɗa fowti ko yawɗa wa alhamdulillah a anda ko jelo ma naɓude inde ma ne karama ko donc sur ce je rends hommage à ma chère épouse guiɗo an on je te rends hommage ma chère épouse, ma chère tendre épouse, que j'aime fort, que je suis fier de l'être, que j'aime aussi de tout mon âme et toute tranquillité de tout mon cœur. Je me garde pour le dire son nom, mais quand moi on dit, je t'aime fort et je t'aime pour toujours, car tu as fait le meilleur choix de ta vie de m'épouser. Sur ce, je vous remercie infiniment. Passez une excellente soirée et soyez fiers de vous. Merci et bonne soirée.